الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون الكرام تقبل الله عباداتنا وجعلنا من أهل الجنة بسم الله. سورة المدثر مدثر السورة مكية عليه مغان كدي أبدي على كرام مامي صلى الله عليه وسلم ويسر على كرام مكة وآياتها آية من سورة كنو 55 ويه بدورو أن دورو دي آية ديرولا آية بدورو أن دورو دي بسورة كنو و255 كلمة كما كان كمفلا أن كما كان بدورو ني دورو ودي بسورة كنو وألف حرف وعشرة أحرف حرف نو لتري دين صفر باكلين أني تان ودي بسورة كنو آية بدورو ني دورو كما كان كمفلا أن كما كان بدورو ني دورو أني حرف باكلين أني حرف تان ودي بسورة كنو بسم الله أمي كلام شيندني الله تقول بركة ماي الرحمن الله من نما كباي ناب مباوي الرحيم الله من نما كباي نام سماوني نو يجين نما ني الكمان نما وفتي فلا وفلا تيجي ويجون الله تعالى لي يا أيها المدثر يا ملك لبا امي كمكي ملك بدثار النبوة والرسالة امي كمكي ملكي كي ملك ني فيني دثاري كفيني دو بلاي كان فيني وري كوفه fini do blay kuna ikan kala ka fini wala da o sanfɛ ki melenge fini fulala walma ka cayani oye ole disaru ye ya ayyuhal mutadaffiru wala kun ya asuli ye akra mudassiru ye ya emi ke miki mulugu fini na fini wala kɔfɛ tuguni kum wuli wa anzir ika maula sira ni dira ala kalama sallallahu alaihi wasallam kaka kiraya tamashin de kaka kiraya aya de ni ya sura akra nabi mai kuma kenema yimiye do ko ni ne folo yimi jigina korne kono na kuma bi sababa yere o de ka fo ikrami na yo fo aw yi ka teme o de folo dira ala kalama sallallahu alaihi wasallam o de kuma ka korne kuma kan ya folo yi o wi ala kalake nabi jumandi sallallahu alaihi wasallam iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min alaq o ala kalake nabi jumandi o tuma mun yake kirai sisan aya jume ya yi da ka akira kirai o de ni aya ni sabu kuma mina meleke ba sɔrɔ yɔrɔ waati fɔlɔfɔlɔ min na o tɛ nin waati in ye a y'a sɔrɔ iraw farawo la kuma min na n'o ye a si selen san 40 ani kalo 6 ani tile 10 a sera o ma kuma min na meleke y'a sɔrɔ farawo kɔnɔ iraw farawo la i b'a fɔ jabalu nur meleke y'a sɔrɔ yen nɔ o kuma ka taa kumakan fɔlɔ min fɔ a ye kuranɛ na o de kɛra iqra ye o kɔfɛ ka waati kɛ alakira sallallahu alaihi wasallam a yɛrɛ b'a mafilɛ cogo min a ko ale tora ale bɛ yaala o y'a sɔrɔ kuma fɔlɔ fɔra ale ye kuma jɔra bon mɔgɔ sɔrɔ a nege ka kɛ dɔnni na sabu ala tɛ dɔnni di adamaden ma f'a ka nege de bila i la fɔlɔ ni mɔgɔ ta ye dɔnni sɔrɔ a tigi dɔnni nege minɛ k'a ɲini sɛbɛ la k'a ɲini ni cɛsiri ye o tuma ala bɛ sɔrɔ k'a d'a ma o tuma ala ye dɔnni dɔ di ala kɛra ma ka sɔrɔ k'a tigɛ mɔgɔ sɔrɔ a ye min dɔnni ye o diya o farikolo bɛ to a la a bɛ wuli k'a tɔ ɲɛɲini o tuma ala ye wahayu jɔ dɔw ko a jɔra dɔw ko kalo 3 dɔw ko kalo 30 dɔw ko san 1 dɔw ko san 2 iriwaw caman nana la o kɔfɛ kira a negera dɔnni fɛ ka nege dɔnni fɛ wahayu min nana ɲɛ n'o tigɛra ni a negera o fɛ o tuma a tora o de la don dɔ fɛ ale bɛ yala la kungo kɔnɔ f'a tora yɛrɛ a bɛna yɛlɛn sanfɛ yɛrɛ k'i tigɛ k'i bin dugu ma ala ni a degunna kojugu sabu ka d'a kan fɛn min tun daminɛra nin k'o tigɛra a t'a a nacogo si dɔn tuguni kira b'o hami n'o fɛn na tuma min na a ko a ye mankan mɛn ya muhammadu innaka rasulullahi muhammadu ala ka ciden ye ale kumakan in mɛn tuma min na ale y'a kiniyanfan filɛ a ma mɔgɔ ye ale y'a numanyanfan filɛ ale ma mɔgɔ ye a ye i kunkɔrɔta tuma min na ka sanfɛla lajɛ o y'a sɔrɔ min nana iqra d'a ma farawo kɔnɔ a y'a sɔrɔ o mɛlɛkɛ kelen o de tun bɛ sani dugu cɛ maa sigilen bɛ larisi dɔ kalaka dɔ sanfɛ sani dugu cɛ a y'o ye cogo min na nin ye kaba yi kunkɔrɔta k'o filɛ tuguni a seginna kuma in kɔ ko ya muhammadu innaka rasulullahi muhammadu e kɔni ala ka ciden de ye a y'o fɔ kuma min na ala kɛra y'a ye cogo min na a siranna o tuma a seginna ka taa tuguni a sera so kɔnɔ kuma min na a ko an ba khadijatu ma radiyallahu anha ako ya khadija dathiruni
ay ni miliki ay fini miliki na sabu siran a dusukun be yere a farko baka siran dusukun siranen do tuma yidda dilan kan an ba khayatu e fini bili ala fo siran tara ka bola kuma mena tuma meleke ngana kana afwaye e miliki fini nani wuli ini dali mankan tuguni ini sinoko mankan tuguni ini lafiya mankan tuguni wuli kita ko mako ye sabu ina ta mako balu jey ko chaman dila ka here nyeshi mako ma ka toro du mawni toroche e nana wuli kama donc wuli ikata fa anzir ikata maula sira tuma meleke ngana kan fwaye ko fa a wula kuma mena asran dara aya nyefo khadiyatu ye chef lanana waya soro folola akuntara warakatu feino we tugaw be nyefo comme anu kisa fo ay kateme warakatu bulaw folo ya ila ka fo femina na imani ni namusu de no ginotigi no jibrlay o kala ikra dignen ko fe o ni nakoni ni gara kiri adam ne rende sisa tuma aga soro ka mo wuli kata allahumma subhanahu wa ta'ala o ala wori faye emiki melege finina ni kum wuli fa anzir ikata maula sara وفكبر anika bunyalike ربك idaba ala iko bunyando imaye mimeke danfen bellamo anabeke ala traka ko bellabe o kuma o maban iko bunya وفطهر anika sanuyali feneke ثيابك iga fini fene ko sanuya وفهجر imma fini ika fini sanuya imma ika fini ka sunya wala me ka sanuya ka bo noko fen beno noko beno ni mamanga ala bato no noko façon ye ika fini sanuya ka bo kilin bera jelena o kuma sanuyali mi kene kan dawye o noko ye sanuyali mi dugo ye o sanuya fene beno sanuya noko fanwo fan iko koni boy ka fini na sanuya fanwo fan iko ke ala sanuya kene kan da ana dugo bera jele وفهجر aniki tike أو رجز arrujiza bulu la koni ka bulu ko fanwo fan ki mabo ala bulu ko kuma kana yi ka ko foila kana yi kuma kana akana yi ingani ala akana yi ka barala ikoni politiku koni te pangni ci betu koni iki sanya ka bulu ko bela wala tamnun muhammadu kana fonseriya kana dilike تستكثر ebe chama nyini o dilin sababu ye o mangani e muhammadu ye o comme riba ye fly riba kelen o ye haramu ye comme ala yo fa tuko mena satul bakara la o ye riba fadili ani riba nasa'i no ye ka fendi mokoma jurunya nyona sisan ka fo karsa me jurudo ila keme ni bina sara iba sara keme ni muka o ye haramu sharia la o ye riba fadili wala riba nasa'i kasanga jurubila asara wati sera mi yakharu bigo ni kanga sara kuma tikun bi o kan jena ika bibla ni kletan fara deleka o kuma ne bi yakharu me o yakharu lin koson ibna wardo fara ni ba sara ko ni ba sara ni hagela me do fara deleka ibi do fara warka o kuma o ni riba nasa'i o kuma ni riba fewon fe ni be haramu ni shiteba o kuma riba do be no o daga le me awnye na ala ko man daga ala kira sallallahu alaihi wasallam o riba jumeni wafma ko hibatu sawabu way ka fenke mogoye atakama way komi musobe nyogon deme minke dengulula ani konyowla o nyogon deme nunu ibita fendi mokoma ije madama alakama de ya dama de ni fene ka ngosira fene bina sarai o anga hakela kala mantonga hakela o benino me alako kila ka hakela o tebe ni kila be femi ndim mokoma bandi alakama ni samia sera samia duna mana suri yabe numu yo be dabaw glanglan ta di senegalaw ma kan na buya na ya bulma di manini bulma di mantere na sera ni samia sera ni nyo sene ni nyo tigara ni ma dode onu mungayma sawari ka da basoro sabu alaka mace abin da dabi de men da baye ni nyo tigara ita ne ba di manini yoy ko ba ko hibatu sawabi o da galenu awnye awu ke nyogona ba ci tola mais alaka sallallahu alaihi wasallam alaka bunya koso anaka daraja koso anaka fasamantiya koso alaka ko alaka noke ni be mindi mogoma kana foyti mogoma kasoro ki tabla e hakili bla taka kwa ka pendi ema ni nga chani e minda maye o tebe alaka ka hakala o ma ayriba lamado ko me riba do me riba min do adagaleno riba min tedda ga fiyo o le juruta pambalawi ani sani ni ferew riba mo me soro olula o tedda sharia la o ya ayi juru munun foni ka juruta mo ko fe juru manata ati la mo ba di mani condition yi o condition mi ba kani o haramu sharia la e mi ya di yi alakota mi ya mine o alakota ma wo ma e juruta ko me keme juru do ila wala me wa keme juru do ila
ni ba sara wa kɛmɛ ni 10 min b'a kan ni o ye haramu de ni ma segin ka bɔ a la wa kɛmɛ dɔrɔn de bɛ daga aw ni ɲɔgɔn cɛ ni i ka wa kɛmɛ juru ta mɔgɔ fɛ i b'a sara wa kɛmɛ degun si t'a daga mɔgɔ ye k'a fɔ ko degun b'i kan bi a bɛnna ni bɛɛ y'i jɛ wari la i bɛ se ka taa yɔrɔ minnu bɛ se ka wari d'i ma mais o bɛ dɔ d'a kan ko degun kosɔn ni maa o maa y'o fɔ a y'i nɛgɛ a tɛ daga sariya la haramu tɛ bɛn maa si ye ni kungosi ye ni degun si ye kira ko ale mantonw ka fura tɛ haramu na ale mantonw ka degun wuli ko tɛ kɛ ni haramu ye ala fɛ n'a bɛ ɲɛnabɔ cogo min a bɛ ɲɛnabɔ ten mais k'a fɔ ko haramu de bɛna daga e ye wala iriba bɛ daga mɔgɔ ye ni lahala dɔ ye karamɔgɔ dɔw bɛ maaw nɛgɛ a la ko ni silamɛw y'i jɛ wari la i bɛ se ka taa banque la i bɛ taa wari juru ta nkalonfin de don dalu foyi t'a la ni maa o maa y'a kɛ i ni ala bɛ ɲɔgɔn na i ni ala tɛna bɛ ɲɔgɔn na i ye ala kota wa i k'i sigi ka jahanama makɔnɔ fɛnɛ maa o maa taara juru kɔni ta ko dɔ ka fara a kan k'u ka sariti de ye n'i ye juru kɔni ta ka i kun don a kɔrɔ ko 100 n b'o juru ta a bɛ kɛ 100 ni 10 o tuma e bɛna 100 ni 10 de sara a tigilamɔgɔ ye i bɛna 10 min sara ka da 100 in kan o ye haramu de ye wa kabayira fɛnɛ de don kabayira belebele de don jurumu juguba de don fɛnɛ ha jurumu min n'a bɛ maa don jahanama kɔnɔ o jurumu de don o tuma silamɛw k'u cogo dɔn a la k'a dɔn k'a fɔ juru o juru n'a tɛ d'i ma min dir'i ma i b'o de sara a tigilamɔgɔ ye n'o tɛ fo ka juru don i la i bɛna dɔ d'a kan potentiel d'a kan k'a di ni nasaraw ka hakilila de a kuranɛ sɔsɔtɔ de don an bɛ silamɛw lakunu o kan a k'a dɔn bɛncogo si t'a la maa o maa nana ni hakilila o hakilila ye kuranɛ tɛ bɔ a kan kan walaw ittaba al-haqqu ahwa'ahum la fasadati as-samawati wal ard kuranɛ tɛ tugun maa ni dungo kɔ kuranɛ tɛ tugun waati kɔ k'a fɔ nin waati in sera fɔlɔ ni kun tɛ se ka kɛ mais bi kuranɛ t'o fɛn ye diinɛ b'a cogo la waati bɛɛ wa a bɛ se ka waleya waati bɛɛ wa a ka nɔgɔ waati bɛɛ kɔnɔ waati si tɛ yen nɔ ko nin kun tɛ bɛn fɔlɔ ko bɛ bɛn sisan o tɛ bɛn o tɛ kuranɛ yɔrɔ si la kuranɛ ka haramu bɛɛ kabi ala kɛra ka waati fɔ bi a bɛɛ b'a ka haramaya cogoya la yɛlɛma foyi t'a la n'i ko k'i bɛ n'i ka hakilila don a la cogo o cogo kuranɛ b'i ka hakilila yira k'a fɔ nin ta ye ko wɛrɛ ye nin ta ye maa wɛrɛw dɛmɛni ye cɛ t'a fɛ wa a bɛ nkalon kan ala k'an bɛ sababa ma wa fasbir Muhamadu i ka sabali i ma fɛnɛ ye i ka sabali i ka makɔrɔ a b'i bila baara min na i b'a kɛ i bɛ degun o degun sɔrɔ o baara in kosɔn sabali i ko sabali i ma kosɔn sabu ni ala y'i bila baara la i ye degun o degun sɔrɔ baara in kɔnɔ i y'o sɔrɔ ala de kama ɔ ni sabalila ko o baara in degun kan a bɛ komi sabalila ala de ye sabu ala ka baara de degun o de y'a s'i ma donc ni sabalila dɔrɔn i sabalila ala de ye ala ko Muhamadu sabali lera bɛ ka i ma kosɔn faiza nukira tuma min ni fiyɛli kɛra fi nakori buru la fiyɛlikɛba ye jɔn ye o ye Sarafilu de ye alayhi salam n'o ye fiyɛli kɛ tuma min na fiyɛliko filanan na fiyɛliko fɔlɔ y'a sɔrɔ bɛɛ sara ka san 40 kɛ buru bɛ fiyɛ tuguni fiyɛliko filanan na tuguni o fiyɛliko filanan bɛɛ bɛ wuli ka jɔ o la o de ye alikiyama don ye sisan n'i ye jɔ don n'i y'a mɛn ko yawmul kiyama ko jɔ don o de ye buru fiyɛ filanan don o de ye jɔ don ye sabu ni buru fiyɛra ka ban bɛɛ bɛ wuli k'i jɔ i sen kan sigili t'o la tuguni sa fo ka taa ko ban fo bɛɛ k'i pilasi sɔrɔ sa sigili tɛ yen tuguni n'ala ye maa min garisɛgɛ don alijinɛ na ala k'an garisɛgɛ don o la olu bɛ t'u sigi alijinɛ de kɔnɔ sa ni maa min garisɛgɛ donna jahanama la ala k'an kisi o la sigili kɔni t'o la tuguni dɛ ne kɔni mana wuli k'i jɔ dɔrɔn e kɔni jɔlen don sa ko badabada i ko o don min filɛ i ka o don in o ye don ye don min ka gɛlɛn kosɛbɛ kosɛbɛ dɛ don min nɔgɔya kisɛ kelen a t'a la bɛɛ ko don min gɛlɛya kalama nɔgɔman tanan don kafiru kan dɛ nin ye ka ko gɛlɛya ka ko ta ka sigi n'a fɔra ko ka gɛlɛn ka ban ghayru yasirin a faamuyara ka ban don gɛlɛnba don nɔgɔya tanan don kɔrɔ nɔgɔman tanan o jumɛn o tɛ gɛlɛya kelen ye wa o tuma nin ye ka gɛlɛya ta ka sigi sigi de mɔgɔ sɔn an k'a dɔn k'a don in kɔni maa min ma kɛ mumini kɔni i tɛ nɔgɔya yɔrɔ si ye dɛ sabu mɛlɛkɛ mun kan ka adamadenw ka baara kɛ n'i y'a ye ala bɛna fɔ k'a ye jahanama garidiw kɛ mɛlɛkɛw de ye o kun ye mun ye parce que ni adamadenw bilara ka jahanama sire k'olu de bɛ jahanama ko ɲɛnabɔ maa kɛtɔ k'i maɲɔgɔn ɲangata hali bi hinɛ dɔ bɛ na ni i maɲɔgɔn dir'i ma k'i k'a ɲangata i ma ye ala ko maa si tɛ ka ɲangata kɛ komi ale ta cogoya parce que ale ni anw tɛ jinsi kelen ye ala ni anw tɛ jinsi kelen ye wa mɛlɛkɛw fana ni anw tɛ jinsi kelen ye an tɛ qualité kelen ye i ma ye an bɛ se ka saga dun wa mais n'i ye saga sogo di saga yɛrɛ ma saga wɛrɛ ma a bɛ se ka dun wa a se ka dun ma se k'i jinsi dun hali n'i y'a dun a hinɛ bɛ na i la o de la
ala ko alkema do ko man nugo parce que ala manunga ko be di mawma ma ko ka nyana bo oni ala manunti kalfikirni o do hinati ala ke mega meleke munum bla janama ko alkema kula akema ayu glama hinaku dusuna oni hinere ma gla ala be fiyo ute hinati do e ka kashiga mulu klo ko ni ka yele kan abeka ka uti do kashila min foru ye ko ka ke doro bogo doro ni kila mais ala made nyogo nyemba ma ko kano fo kama ma ko kano fo ko dora klo ko no abasi ka miri ni ne yere soro dum o tuma bitui memele ka dum iga kashi iga yele uruta do ni ala made kashi to de wa ni ya yele to de meleke re to do atika abi dimiwa ati dimiwa ale wa bogo fo to la parce que e fa ko na fa ko te kelni o de la ko 2002 asirun dun gelem bado غير يسير نغمان تنادي دون على الكافرين كافروكا ذرني على كو محمد نتو ومن انين مغتو نغنا خلقت ني على ما من دا وحيدا ان كلم بيد يادا ما ماني دمن كاتا ولا ما ني ما من دا وحيدا اكله ابنا جينا دومي ورتا بولو فينين تابولو مسو تابولو جين تابولو افويتي على كوياتاي اكورغدو فينين نانا asinangulu akunangulu aseljibali anana je kono o togo dila ni ada wahidan akelempe foi tabulu waja'altu anni allah yakelike lahu atila mogo ye nafolo la mamdudan min ka chan ko sebe na bamane be ko sebe ni nana wodi amandale abula wolo nalen ko fe je kono ni de war dama ka finu ndama ka bakaw ndama ka dimaya dama ka fen bele jele nema wo nema ni hakili ba ye ni nana ni bele jele ndama abula wolo yalen ko fe sabu ala mani bina mamna itege jele ni du foti bulu o be ko fe de ni nana kana nafolo di amaka here bele jele kaye wa banina ani deun chama nyo di ama shuhudan munu ye sheria bawye afe jama kafu yoro la nafta jama kafu yoro la abetani adew metu alo fe ba ko garde corps min jigina jona ko reshula way walidu bul bughira ko reshu kan nyamo ko bakundo ale fi wahidu ye akab mo chela anyo na fulu ziguntu chela alay bunya di ama ka kuma kan basgi fene na ko ni ko mi ga kay ko reshu bebe jeni oye donc alay baraka da kuma kana donc akara ko reshu kan nyamo ko bay na fulu ani bunya la ani makorba la ani koletiga fene na 10000 mabula be dinga chetan abe se oma mais 10000 l'islamiyara aduna okara din sabadorone suma tobe abe sara kafiriaka okuma ako o waliduni abena jena kuma na nana abolola ngolo mais bi o mana duga ma basura yere la duga ma basura yere bolo foni allah taala ani ngakira ba ani ngal dine kasoro anana na chugo minane ya da kelimpe ko ko fekana na folo di ama ka deum fele noya aye deum me kafu afe jama kafu yoro bele jelina bismillah wa mahattu anne bamaninke lahu walidu ye tamhidan bamanina ni fembe noya ma jiri foro chama ba bolo senega foro ba bolo bagaw ba bolo fembe jena fulma fen chama ni ko noya walidu bulbugira ye summa o kofe yatima o be kofe walidu ba nata halbi an azid ko ne ka do fara ale kayinka ale hakili mase ne e danka ni bedi ema ke ka do ne ka sabuda fe itene bunya itene ka kera bunya itene ka dine bunya ite korane bunya halbi e nata baka ko ne nema min ke eye ko ne ka do fara ka halbi kalla ne te foi fara ka tuguni la azid ne tajidi abada abada kabe ala ko kella walidu kan na fulu je dun ko do be boala dun ko do be boala fo ta sa ya masa parce que ala ye here kai comme ami kofle ala la ne muso dima ka deun dima ka nafolo dima ne ya dima min kama ikanga dine deme iko do nela iko do ngadine na halibi inna ta baka ko ne ka do fare ka warka kella ne te ne to ke abada abada tabi ala ko nte abana walidu kan nafolo kon dun kodo abe fi nuksani abe danga shi dungudo abe nanga shi dungudo fo ta sa yama sai ma fara waringa tukuni parce que ala ko ka ta fara ka tukuni innahu ikado ale min fulani kana ale tun kera anidan ma kana gelen baya kun kati jalinu kutugu li ayatina anga ayaw ye ko ya mi kati jalima nga ayaw ye de sa'urhiquhu soni nebna walidu nebna aklifuya saudan yeleni na ko ni jahannama kulu jawn sanfe abe yelen jahannama kulu jam baw min beno ni meleko bi klifuya jaku ya be yele ayele man ko ne na fa de kay yele ka ko duguma ka se akuncela san biwolonvla ibo de ke iba kaka ya yele san biwolonvla ibita sa kunjela kuma ayasoro ye je san hakiye haga mingeni ya konde je sana aso ye san biwolonvla soro ni yele dai kuma na mele ko bi gosi ki filika jimi
ni bila ka jigin duguma ka bɔ sanfɛ ka bin kana duguma i bɛ san 70 de kɛ tuguni 70 kharifan san 70 i b'o de kɛ i bɛ ka bɔ sanfɛ ka bin i ma se duguma fɔlɔ a ko amina walidu bun mughira amina kelefuya n'a donna jahanama kɔnɔ tuma min na o jahanama kulu janbaw amina kelefuya k'a bila o yɛlɛnin de la a bɛ san 70 kɛ ka yɛlɛ ne yɛrɛ ka sa kuncɛ la ka tila k'a fili ka jigin tuguni kana bin duguma a bɛ san 70 kɛ sani dugu cɛ a bɛ bin na ka di jahanama kɔnɔna na innahu i k'a dɔn walidu fakkara a delila k'i taci wa qaddara ala ye jateminɛ kɛ a yɛrɛkun na wa qutila i y'a faamuya nin sɔrɔla don dɔ fɛ mim tanzilul kitabi min Allahil azizil alim nin jiginna ala kira kan don min sallallahu alaihi wasallam ala kira taara a bɛ nafila seli la a ye nin aya in kalan a bɛ aya in kalan na tuma min na a y'a sɔrɔ walidu tun man jan ala kira la sallallahu alaihi wasallam walidu bun mughira ma jan a la a ye ala kira ye kalankan in bɔ kɛnɛ ma walidu y'a lamɛn kira y'a dɔn tuma min na ko walidu bɛ k'ale kumakan lamɛn a seginna kalan kan tuguni a bɛ ka taga segin walidu kuranɛ bɔra fɔbaga ɲuman da kɔnɔ a kɛra komi busan de y'a bugɔ a dusukun na a n'a ka kafiriya bɛɛ a tɔgɔmara ka bɔ ala kira kɛrɛfɛ a tɔɲɔgɔn kun sigilen bɛ alikaba kɛrɛfɛ a taara yen nɔ a ko ale ye kuma dɔ mɛn ala kira da sisan muhamadu da sisan a ko innahu laysa min kalamil insi wala min kalamil jinni a ko ne ye kuma dɔ mɛn muhamadu da kɔnɔ a ko nin tɛ adamaden kuma ye nin tɛ jinɛ kuma ye a ko ne ye kuma dɔ mɛn muhamadu da kɔnɔ wa inna lahu la halawa a ko nin kumakan in a ko nin ka timi dɛ wa inna alayhi la talawa a ko nin kumakan in a ko mun nin bɛ ka ɲa a ko nin ye fɛn fari ka ɲa kosɛbɛ k'a kɔ mun a ko nin kumakan in ko mun nin bɛ ka ɲɛ dɛ wa inna Allahu la musmar a ko nin kuma in ne ye kuma dɔ mɛn muhamadu da kɔnɔ a kuma in sanfɛla a bɛ komi yiri a sanfɛla dennen bɛ kosɛbɛ wa inna asfalahu la mughdaq a ko a dugumala fɛnɛ o sumalen bɛ i b'a fɔ ni jiri dɔ sumaya cɛla sanfɛla dennen bɛ kosɛbɛ dugumala sumalen bɛ kosɛbɛ wa innahu ya'lu wala yu'la alayhi a ko ni kuma dɔ mɛn a da kɔnɔ a ko nin kumakan in de bɛ taa sanfɛ a ko foyi tɛ kumakan tɛ nin sanfɛ a ye nin mankutu min fɔ kuranɛ ma ala ka kafiriya Kuraishi tɔw y'u sigi k'a lamɛn a ye nin fɔ dɔrɔn a ye ko nin ka taa ka so a taara ka so sɔɔni Abu Jahali nana o nana i sigi o ko Abu Jahali a ko ko dɔ bɛ yen bi o ko tɛ ɲuman ye dɛ a ko anw ɲɛ b'a la cogo min a bɛ komi ala kɛra ka kɔrɔtɛ sera walidu la a ko ni walidu y'a fasara bila ka don silamɛya la ka tugu muhamadu nɔfɛ a ko nin ye Kuraishi bɛɛ sigintɔ ye k'a fasara bila sa o y'an ka tɔn cilen de sa ni walidu kɔni donna silamɛya la Kuraishi bɛɛ n'a fasara bila parce que wari b'a kun a kumakan lamɛnni don ni ne kɔni tugula muhamadu kɔ bɛɛ bɛ tugu a kɔ Abu Jahali ko n'o kɔni don a y'a to ne b'a wasa o la walidu tɛna fasara bila ne kɔni ɲɛna yan nɔ sabu teriyaba tun b'a ni Abu Jahali cɛ Abu Jahali bɔra u kɛrɛfɛ a taara walidu fɛ yen a taara a tiri sigi walidu kɛrɛfɛ k'i ɲɛ kumu k'i yɛrɛ fujurutɔ bɔ walidu ko a ko n terikɛ a ko mun de b'i la bi a ko i ɲɛ kumulen don dɛ a ko mun ale ɲɛ tɛ kumu mun n'a tɛ fujunu a ko n bɔtɔ filɛ nin ye Kuraishiw cɛla nin ye sisan a k'u b'a la ka kuma min fɔ o de ye n tɔɔrɔ walidu ko ye mun kuma ye a k'u b'a la k'a fɔ ko e kɔrɔbayara i dɛsɛra i bolo banna sisan yɛrɛ i ka denbaya yɛrɛ musaka fɛ k'i hami yɛrɛ ko fɔ i bɛ taa ala kira de fɛ yen muhamadu de fɛ yen ka to n'a a ka sabaw ka sumantɔw dumunitɔw minɛ k'o dun k'e b'o de kɛ yɔrɔ n'o fɔra e ɲɔgɔnna ma kɔni ne bɛ tɔɔrɔ walidu ko ale a ko wari min b'ale kun a ko Abu Jahali to kalama a ko b'a fɔ ko ale bɛ taa muhamadu n'a ka sabaw ka sumantɔw minɛ a ko don jumɛn don na ko muhamadu n'a ka sabaw kɔnɔ delila ka fa olu yɛrɛ delila ka fa u t'a la don jumɛn ko fo k'o tɔ di maa wɛrɛ ma a ko k'an ka bɔ an ka taa a ko wa n'o don i tɛ bɔ i kana i yɛrɛ jɛya na bɔ i yɛrɛ kana i yɛrɛ ɲɛfɔ Abu Jahali ye nin fɔ a ye a bɔra a tugula Abu Jahali k'o taara a nana jama sigilen sɔrɔ tuma min na hali bi a tun ma yɛlɛma a ko Kuraishiw a ko aw k'ale kibaruya aw b'a kuma su fɔ ko Muhamadu ye fatɔ ye est-ce que aw delila ka fatɔkan mɛn a da don kelen wa ko Allahumma la ko ma kɛ a ko buguridala de don aw delila k'a ye a bɛ ka buguri baara dɔ kɛ don dɔ fɛ wa ko ayi ko ma kɛ
ako dongli dala fene do awde la ka ya be ka dongli da dongele o kama de ko o ko walidu o ba Muhammadu yere mi ere fene ko fa isa munido o de la sa fakara ayi tashi de sa abina munifo na ya fuko rasuludo aya pasara bla nunu ale ko fefe ndu nunu ko ko te chedu na ubeba ko Muhammadu toye ubebo kalama balo galon digalate patote bugul galate dongul galate me ko walidu yere ka nyefo joni do o de ala ko innahu fakkara walidu yi tasini yoro nyela san wa qaddara ka jate mina ayere kuna ale bila muni ko Muhammadu lassa fa kotela walidu dangana qaddara aye jate mina ke ayere kuna kayfa ayo ke chogodi abina munde kuma foka ni kuma injabi saka ni segi summa o kofe kotela walidu kutila walidu adangana qaddara walidu ye jate mina ke ka kodoro mine kayfa ayere kuna kayfa ayo ke chogodi summa o kofe nazara aye fleli ke abina na munde jabi sura ka fo nuni san ni uya yingali ke muna kaka dofo Muhammadu yere la alere Muhammadu ko nge muni ye ate ko la ka fo rasulu ko ndo o kuma ale bina muni fo o kuma be ko o de laje mina na muni fo ala kara masira ko Muhammadu yo o de ye o kuma nazara ay fleli ke ka nyini ni ka abina muni fo summa o ko fe abasa ay nyesisi wa basara ana ye nyesisi ko jidi ka do fara nyesisi ka summa o ko fe adibara ayi kodo wastakbara ana yi kodi ayi kodi ka bolle maniyama wasaki bala ki yere kum bunya tuma mina awole la kana limaniya kaka limaniya aya yere kum bunya wa qala Uthman nana mun soro ka fosi sa comme nuni ya yira ko e ko aw ma ko fatote dungul dalate bugul dalate galon digalate otuma amindo ere ko fanyi otuma qala ako in hadha ako ni make dowere yo illa sihrun fodi e korte de ye yusar mi na be no bo mo la ko korte de ko ni mi mo bi ere ko ere a fosi sa ko bugul dalate korte kelate nunu ko te me halbi kuna ngoya ni kuna ngoya ko ni sebena harama den kuna ki bolo mine kaba fo jahannama ti bolo bla kuna ngoya di ba no fe na to ale mo ko yin ngata u ko te ale ba ko te me u ko ko ale ka dofo mindo ale ko fo ako in haza ni make dore ila sihrun yusar ko ni make dore fo ni korte men no bo mo kola korte de ne mine abuko ma yin korte na kuma kan korte no bo ndu skuna o da tun ye korne mangutu ta mangutu bo fo korne na ka mangutu bo ala kraire la me korte de ko yemine in hadha e ga do Muhammadu kan kuma yin make dore ne korne kuma kan ni illa qawlul bashar fo na kara farko tiga kuma yayi kaso ka kuma kun kolola ako ne phénomène Muhammadu la innahu min laysa min kalamil insi wala min kalamil jinni ale mo fo wa o ale tigina ka fotu ni ko ni farko tiga kuma de tuguni baro kafiri galon diga lay de baro ko kafiri te malu de ha na fara alama de maki kafiri ka ba tembe forila na fara mo maki kafiri afara ki te horonyi afara ki te miri afara ki te tashi afara ki te malu ni jogo bebe kafiri la mawo mako ni kafiri ati malu ati miri ati tashi e a fo san ko mo ko e kuma mi Muhammadu dakono ko alama de kuma te ko jine kuma te kuma o ma kele ne saka singa tun ka futu ni ko niye farko tiga kuma de sawsli ale walidu mi ni foni soni amna adun ka jini sakara amna do sakara la wama munde do adraka no de e Muhammadu doniya munde do no de sakaru yitane la tubki sakaru ye fendi ye min te tolike mala mami na ublara kona titu nyina mayalla wala tazar ala fe ma fele to mami ublara kona tatu ka sakane la tubki wala tazar ati to ya titu ate ma to nyina mayalla wate ma to ka sakane o de suma la ya mutu fi hawala yahya ni blara janaba kona sakara kono kaba atatu ka nyina mayalla nyina na fale na tuguni wa tatu ka sakane ite sa kono kalafiya itna nyina mayalla kono fene nyina ma duma fene na tuguni sakara yodi o da ta abla ko ni machi ba belbelo do de lawahatun sakara ye jinnin kala babba de ye lil bashar farko tigi ye ko ni farko tigi ko ni blara la kabanwa abi jinnin ki babbe ki jinnin ko kolo ala betla ka budlan ibu ko ran sigin tuguni farko min be ala kafir la nabe bla jana ko ni oye farko le mana ban chugo wo chugo ala ba sigin ka do chugo
farko wala tana tukunne aba fa badalnahu juludan we ka signa ka tugo tukun ni janama ya jeni I ala kota ni kota farko miye wati be ni be nyangata no kilinde janama ba jeni ka ban ala ba signa ka no tukuni janama ba signa ban ala ba signa ka no ab comme kaburu yi ban makura wala ma wuli kaburu ko de alkama done e kilinde be wuli I ala kota ni sogo miye hali bogo ya duga ba bogo ba fono ebe ki nyogo tukun kaburu ko gulukuratuna sukukuratuna donc janama fana mana dunka ban cuku wo cuku korle yere bina tukun nga janama ko ni fenye la tubqi wala tazar ati tolike mala min blara ko ki tunyina ma dumana wala tazaru ati tuyi fene ka safene ati tuyi 19 ta ani kononton عليها o de be janama insafe janama kuna no yi ala kemme ka meleke ta ani kononton ala kemme ko lebla janama kuna وما جعلنا o meleke tan kononton kan intigi ba o de maliki o de janama gardien janama ko be ma o meleke bolo u be ga nyemo ko o de maliki donc tan segi faralimbe maliki ka tan kononton ye ñun ne be janama ko be kuna mais barakala bu bolo o baraka dew matulu hakedo ko ba bina ta nyefo ma ya'lamu junuda rabbika illa hu barakala min men meleke tan kononton bolo ma shitulu hakedo mais meleke babunu beno nulu koni ko kalfale mulu la janama so wolon vlayi ana kono nyangata be a programme bebe meleke munum bolo o meleke batan kon tonde ni poligara futine bade kafiruma abu jahli ko kale ame muhammadu da kono ko janama so ko o meleke ye meleke tan kon tonde tan kon tonde ko je kafiri bayo nunga mo be no samuda kaw be no salu ka mo be no no samuda kaw ye ani adan kaw no hudu ka mo ye kala fra naka jamaka kana fo bila o kafiri ba mun beno ko lu bela do janama ko mi rek tan ko non ndoro ne bu ko jiri ko ko nte ko bay ako ko reshi wira ma ko aw yira min fleni ko ese mo tantan mo tamme dese aw la kamere kelimina aw kafiri ba che tantan ala mi rek tan ko non to intlali nyon che ma tan aw na ko kamere kelimina ese am dese kafiri ko gute dese kafiri ba do be ko abul ashad bun asir bun kulda abul ashudi ala ko me ni meleke tan ko non doray ko kan no ala adun fanga ali no fanga tigunte maka ako meleke tan ko non toyna ako tan wolonvla ale kele momine uka tan wolonvla wo to ale bolo ko me ku jija ta ko tu amara fasan tugo wojugo meleke fla ko amanga de sofena de aw fere mana fasan tugo wojugo meleke fla ko na o ko jira aw fere ma amanga de se ulula ko me nere ko kele tan wolonvla mine me domine nin kirimolo me domine nin wangolo kunyo ndika bo trafika ubebi nduma ameti metado arjina kono uluma ko famiyade bismillah wama ja'alna ala ko kwanga meleke ko jati re fo nunu yeta korne kono kamo ke dowre kama wama ja'alna ashaban nar wama ja'alna aw alama kelike ashaban nar kasma dungo amulu ke dowre ye illa malaikatan kola gara meleke wude sabu amaso armadum blaka amade ka fe wala blaka an yi min fɔ ye ni adamadenw bilara ka janama ko kɔlɔsi hinɛ bɛ na ala b'a fɛ ka ɲagata kɛ ka se yɔrɔ min na danfɛn wɛrɛ tɛ se ka se fo mɛlɛkɛw ala b'o dɔn o de y'a to a ma maa wɛrɛ danfɛn wɛrɛ bila janama ko kunna fo n'a kɛra mɛlɛkɛw ye ka d'a kan jinɛ ni adamaden minnu bɛna bila janama kɔnɔ mɛlɛkɛw t'olu tɛ kalite kelen ye o la hinɛ tɛ yen ala kɛ mɛ ka ninnu dan kira sallallahu alaihi wasallam a ye mɛlɛkɛ ninnu ka mankutu fɔ an ye a ko janama mɛlɛkɛ ninnu minnu bilalen bɛ janama ko kunna akudi wunye kel barke abekom kaba yegaru al khasif ni kaba be pere neta obe tukumna ni ga akuni wunye kise yabete aku wunyu me komi sikko sayasi bako woloso bilibili bakuru lenta ni wunyunye be komi woloso de akoni kabu kama ngun kelena kana tu kama ngun kelena ni bla tamala ibe sankele ne kega tama u kama ngun fulani nyokonti kama go bla kaka tama damne sisan nin kalo na fuka tase nin kalo nyona ma sawere abe hage min tiga o konnana merege kelen kama nguna kama ngun tede yo hage anga sangelen tama hage to ni merege kama ngun fulani nyokonte ajanya hage la ako merege girimba udi talime kubla janama kuna na ko kwa buto o mine ke ekelimo utali wolom lamine oje ibigi renege wama ja'alna wa ala ko ma kelike iddatahum ne ko ka jate min nayo fone ko tan kononton illa fitnatan amu dabu dore kama fanya ke le jarabi de ko so ani fitne
للذين مقوي كفروا ما منهم كافر يرى دي مو فتنني أو كافر فتنين أو كتاو جو كافر تاني ملك بعض نومينه ملك نونو ما باكلي بقول لك كوني نابو نقول بمي ما منهم يانغ تانيو كفر باكلي ne nyomugu ke file mono muso jelu mo chongo muso kelende abake na bulu blabe dewa bulu kelende no mi nyomugu kise o kachane mini muso jiga la tawa babe doni nyoko fete na bulu kelende ro ka bega sakwe ala be ala ma don ke meleko bulu ko nyomugu di o nyomugu be muso bulu ka chongo choko na bana donc be ba mine bakele ka au mine ka o chongo ni na kaula ko bla kere fe ka bakele were mine o keteni alma ninte foye meleke nyekoro odela ala ko kwanga jate yere foka foko talin kononto ama foko muga din kala dabu din kama aya dabu fitne de kama ile zina kafaru mamunun kafiri rabbe fitne uluma liyastayqina alladhina ana dabara moso mauka danganiya fene utu mamunun sona kitabula we nasara ani yahudi uluka danganiya kafo ko ala kira ka kuma sababa de don tiede don korne kuma be tiede sabu abe tawrita kono nin chogola abe injila kono nin chogola ko janama marabaka ko melekaw de ko wa melekata ani kono to ko liba janama shire o kuma tawrita ya fonin chogola injila ya fonin chogola don ni korne fene sengna ko jade kele info yahudu ba do ko korne che yahudu munul limon yarani ala kira yo ba do ka fo chena muhammadu che kolai parce que ba do kalama ko muhammadu tawrita kala uba kalama ko muhammadu ma injila kala bo injila ya fo chogola ni muhammadu na fo tin ala ka mo jakira de do che de do ni ya ka kuma bena injila ka kuma uma mi injila fode o le fene korne fo o da to injila fo baga ali injila dira mamima ali korne dira mamima o baga kuma kala kuma kelinyi o kuma ala ya kede ko mo so ma ka danganiya mamunu sola kitabula uluka do kala kala kai ce ويزداد الذين ani mo ka jidi آمنوا mamunu liman yara إيمانا uluka jidi liman ya chamana o ye kabini yahudiya mu'minuna ani nasara mu'minu ani islamu mu'minu yere o ma mbela jidinga jidi ka fo chere la ala ya fo jogo mena odido ba bu jidi ni centi yadi bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam ولا يرتاب الذين ani ni jate in kala tan kono tonya ala ka fo korane kono nin chugola o kala de mo so maw kana sika أوتوا mamunu sona الكتاب kitabula ko ni fene kala ka jidi ziyara ke albi nato afra ku ka dangania ka ba wala sai kila lezina utul kitaba udangania ra ka ba ko kuma utuna sika udangania be yoro sika tina yau me ala sina tuni ko anu kana sika sabu kila ko be ka fo nafiku be yahudula kafiru bula o kuma mu'minu fene bula mo so kana sika ko korne halbi mamadu ka boyer la de do wa walma ala ka cide do ala me tawrita fo an ga nabi manye o kana ne korne fene fo muhammadu yi wa mo so kana sika abada o da to jate bena tawrita ka jate polema no ita anu konon ton ka fu janama marabaga o yi matan konon don di والمؤمنون ani mu'minu fene ulu kana sika ko ni o mu'minu yere mun ala kala no fene ya ka sabo yi وليقول الذين ani mo so mo ko ka fo fene مرض nafikiya bana في قلوبهم abe mamunu zukun kono والكافرون ya fare ni aya yi makanka de na nafikiya na ke madine mala bena yira ka fo nafikiya bena ke dinayin kono nin don kama muminiya ani kafiriya de kume me munafikiya na damine madine di o kuma nin kuma in ba yira ko munafikiya fene bena fara jamakulu wera bena fara jamakulu toka jamakulu fila de kume no ni te islam i muminiye te islam ye kafiriye men makanka ubinde nafikiya shido mbala wal mantala wala kuma maka me ala kana na madina kuma mena ka ke komi ibala ka to itala wala na damine madina o da madina nafiki sera ko ma keme nani an bidru ce keme sabade ko nafiki madina kono muso keme ni bidru wala ko nafiki madina kono do nafiki be parale nyonga abena keme nani an bidru ma ubega nyamo ko ba o ke di abdullah ibn ubay bun salul wala ko nyamo ko bay madina kono mais nin ko aya me jigin domi waso nafika kunte me ala qur'ana ba ira ko nafika be lakay o adun kira fene tuguni ni e qur'ana ka gaibu do fo kasra wati masiko o de la ako nafika bana fi qulubi wa mamun juzukuna wal kafiruna al kafiru fene ulubna fo ماذا o munde do أراد الله ne ala layina بهذا niniye مثلا dalinata ne ala do ni dalen fo muna ayake ko min dalin sabu kaba ko de do ta fo janama so banunu ani je kafiri chaman bak je kafiri ka chanchugo mina ni yo laje ka fo ko ulu marabaga anu ulu nyangata baga ko make dore ko tan konon ton
ma be kabako ya zanani ndaluna tukamina ufune kabako do yewu o da ato ayato ko masalu parce que kabako ya bala ni ala misali ya min dini kabako ya min bala o da ato aye afoko masalan bi haza masala ni dalin ko foku yemuye parce que muna kafiru kabako ya ko jugo je kafiri ka chane me ka fukulu be mine baga ko yemine ke tan ko non tonyi o ma kabako ya ko sebe yudillu Allah ala ko ale be filikewo man mukola yasha'u abe mami filikanu kazalika ikani nchoko ndelawo sabo ala ba yira ka fo filibantiya abe bo ala kala mashiyatu de kono de nale ko ni filila mami labla filiko ni eni filibe nyami nyona otima ala be filike ni nchoko la mala mami ya filia aja wa yahdi ani ala rebe karani reke mukola yasha'u abe mami fene kanan kanu ala bu kanan donc filite ma bolo kanan te ma bolo nala ko ni mami ke ma kanane ye e ba ala fu ala de kanana tige ima ibe ke ma kanane fene ma shi sagi ban ala tele go fe ka kanana tige ima ibe ban kanana matuguni o sidi ala made wa ma shi sagi ba fili fene manala fili la tige ba fene ma sigi ba fili ma ma ala ka la tige akono ka dun ko jugu ni kuma san felai akuma dugumala ala made bila ka sagoya do fene kabulo sagoya me munumunu ala ka la ni kono otuma kuma dola ay hakili dima hakili misika koyi ni hakili ya koyi otuma hakili be so hakili sonen ko hakili ba famu ka fu tiena ne tiye do ni hakili yo famu iganga tugo ako nga ona kawota alaka latiga minno oglo ne mei o ko baka barake odilla alaka latiga na ko akuma fara yoro mena kala ko kanga hakili twala parce que ay kulo blanc ko bla arma dinga buluka na kudo ba lele ala ka buluka na ko be laban jumema ko ala tadi ay kudo bla ala madinga buluka ay kudo bla ay kudo ba lele ka buluka me ara madima na take chugo abi laban jonta ma ko Allah subhanahu wa ta'ala ni wala na bilbil badi ni ko ba dai ne sisa abanga watiba ngani ala sonama na asira ayawdo mamumba wala Allah manga wala na ka wuyo ushu ni ala sonama amna wala ko sebe mo so mawka sika latika famuya ala madin re jume mi bulu jume me ala bulu no ala madin bulu o fene wala na bilbil badi ni mako be wala li bala ani wati tamana ko de ko sebe bismillah wama ya'lam junuda rabbika ma shite e maka kele jama ma shite o don muhammadu illa huwa ona kala ala kele pedronde akana kunyina ko mireke tan ko non ton don pedronde ala ka kele jama la o de ato luba fo kube mireke o pousse ka bo en do argine kono ala ko mak ala ka kele jama ma shite o hage donne ni mireke tan ko non to baraka demi men num bulu mireke wala num blal meka num kadimiya o ka tan ko jugu ma shite o hage don wa kafiri rek kele langa chan ala bulu ni tafsir ka chan ko sebe abe jahannama ta wal jena fa tafsir jena ala ka kele jama ka can kuju shi ala ka kele jamai ha tasmai ala ka kele jamai ji ala ka kele jamai dukulo ala ka kele jamai sangulo ala ka kele jamai kle kalo hal ala madin yere ala ka kele jama do ayrela nala ka bibla yirela e yere ka kele e ala ka kele jama do mado be ala bi yere bla yere de la yere kele ha ma ba yere faka aba yere jogi aba yere ke ko sugu be nala ka bibla yirela ko ne abana donc fɛn bɛɛ ala ka kɛlɛjama de o ye tafsiru dɔ ye a la wa jarama fɛnɛ kunna kana ka anw ɲɛna k'a dan ye mɛlɛkɛ 19 ye olu de y'a ɲɛmɔgɔw ye nka mɛlɛkɛ caman bɛ olu bolo baara la maa tɛ maa hakɛ mɛlɛkɛ mun jate hakɛ maa t'o hakɛ dɔn fiyewu fana kɛra a ye Alahu kelen pe ye wa ma hiya wa jahanama in tasuma in ma kɛ dɔwɛrɛ ye illa zikra fana kɛra waajulu de ye lil bashar farikolotigiw ye dɛ a kɛra ka farikolotigiw n'i y'a ye ala bɛ jahanama ko kibaruya fɔ a kɛra de ka armadun basharun kɔrɔ linnasi ka armadun ka aw waju a k'a dɔn k'a fɔ alikiyama ko nɔgɔman tɛ yen dɛ fɛn min b'a nɔgɔya dɔrɔn o ye ka limaniya i ka ɲuman kɛ ka se yen n'o tɛ tasuma in kibaruya fɔra ala fɛ an ye mun kɔsɔn ka kɛ wajulu ye an k'an cogo dɔn sabu n'an ye diɲɛ ta in yɛrɛ lajɛ k'a ye n'o dara an farikolo kan o b'an kɛ cogo min na o tuma n'an y'o dɔn an b'a dɔn k'a fɔ ja ɲuman tɛ lahara dɔn bisimila kɛla a ka segin ka b'o ma والقمر يقول والله كلا وبك حقا كلا تشهد دون والقمر ني على بين كل نكالوي والليل يا فمي كالو من ني وبو او نيكرو نابو دو ني على كدام باو دوي سب على بك فين وفنا او فين باي على بلو على بك كالي باكل نكالوي والليل على باكل ني شوف ني اذا ادبر سوق مامنا نا ياكودو اي تابا يف مامنا نا جه كا جه بتكبوالا مامنا سوبو كي على بك ني شوي واتلا
والصبح ani men kal ni sogomada fene ye إذا أسفر na jiyali ke kuma mina de su kun keme ka fɛn fɛn dibi sogomada bina ko la jiya kuma mina ne ben kal ni sogomada ye abu baraka kuma mina إنها ikado tasma min ko folen filan fene no sakara ye لإحدى الكبر ni machi ba bilibili baw doy de ha ni umurul izamu ko ye bilibilu ni yo doy sabu sakara ye kelen doron ne janamo chelawo janama so wolum lane jahannam ani lazwa ani hutama ni kelen o kelen machi ba bilibili janama so do be ko jahannama to ko jahannam bete do kono silame jurumun taw munu ni ala be fe ku pini ku jurumun bula ulle be jahannama soro kafiri bete jahannama soro mais jahannama be to tunani jahannama kelen na fa ko jahannama kaba ne ko jahannama so ka tanne jahannama so folo folo o lazwa de fe jahannama de kallaza dauka ka hutama dauka ka sa'iru dauka ka sakara dauka ka jahimu dauka ka hawiya dauka hawiya ya bella bandi o ni kelen wo kelen ya dama mashi ba bilibili ni kelen wo kelen ya dama mashi ba bilibili o ni kelen tala na ko ka nyanga ta fo onye la ihdal kubar o mashi ba baw doye no ta beyo même mashi ba bilibili do la kele o sakara yi mashi ba ba to be ne jahannama yere be lazwa be hutama be sa'iru be jahimun be hawiya be ni be mashi ba bilibili ne sakara ye do la kele ne ye ula bismillah naziran ni kala lasira ni kosonde للبشر farko tigu ye kon ala ye sakara fo anye mo so ka an lasira an kan chugudo ma wo mai ilasira ka alduzra fiye ay lasira ne ala ko ni fem bele jelen fo anye wa ala kana fene tikun kera odiye fem babe alkiyama de mamin darala fem bako ne alkiyama mamin madala e mabe alkiyama ni mamin tara bwa ko kan domina akon foriye de akon foriye akara lasira ni koson lil bashari farko tigu ye ni armadawi لمن شاء liman mugode ye badalu ka bo basharula mugode ye sha'a mamin kanuna منكم aula أن يتقدم an yataqaddama alaka nyetime here barani batula أو يتأخر wala ki yaqaru ka bo here bara makata kutakella okma akun fora ka fo sakara be alkiyamadu ka fara jahannama so toka o folen ko fe nay mamin jaki nyetime ka alabatu barawke ka here barawke ka sarkati boke ka here bara toke otuma otila moko ke ani mamin hene ko kibi mabo here barawla o ko rebe feka bune kesan ka ta toro barake en nindungo ko shuwelu galon tigaw ma korofo jeneyaw ebe feka ta ore ke aywa akoni fora pa man wa sakara do sababu o fene fora fefe be ma do jahannama kono abe wala wala la ka be farmasiya otuma ni mamin ya nay mamin ja iga here bara ko nge obima o nay mamin fene ja ke here bara to nkipta toro bara de fene ge o fene bi fene ma aha كل نفس ni woni رهينة abe to mada fende yi بما ni fenye كسبت ay mi nayo barake de ni min barake ni ye jahannama kono iga bara nodo ni beto mada le me jahannama kono naka bara sababu de ola to ni almadu dona jahannama kono uga nyangata tin nyangata chuku kele yun mi nga nyangata ni nyangata modali mi iga bara hake o nyangata de bedai ibasra o bebe ke jahannama kono be diga jahannama sodo moya to jahannama ko so ye parce que muna kota keto te kele yin kota modal do be ni oke eni mi nga ka o jahannama sonyi muye ese jahannama sonyi ngono kide eni to no madaye no iga bara te wa rahina bima kasabat ay minke atolo madala jahannama kono no sababu di dato mu'minu ja atolo madala jahannama kono parce que uluma jahannama barake to ima min barake ita bla wala de إلا أصحاب اليمين otuma ku alama den kelen be abeytul madala fe jahannama kono naka bara sababu ye illa ashabal yamin fala ka kinibulo tikuyi ulu kon tetolo madala jahannama kono sabu ulu kinibulo barake ulu bita yoro jimena wele arjine ala kan fara odu mawka في جنات ulu kon me arjine de kono يتساءلون ulu be nyingali yere ke arjine kono nyogona عن المجرمين kabo juru mun to kala halama kon kasadu nama kasaide mintu gi basili mata ha mintu ma Allah goshi mintu mi ba hiji maka so sebaye mintu benin keta ta ubi nyogo nyini nga kabo juru mun to kala halama
antuma fo karsa kuma be ko jeni amai wati be abta keta antuma fo karsa kuma be ko ni mai wati be abta len ketanta nuko karsa aka ko be chogodi alay muni kai wala alay muni kala bi nuko nyini nga ka boni kuma arjina kono ما otuma bana yin ngalle ke jana maduna sizan ma salakakum ka ho mune awse في sakara kono tane mu ya to an fle arjina kono ni ta muni do awdo jana ma kono sakara kono ta قالوا jana madu mina fo لم نكن durumun to ba fo lam nako antu make من المصلين antu make silbaide ay me ka fa antu make silbaide ja islam ya rete ni sente imaye arjina do sababu ka cam mais a sababu be sababu kilimin kono sababu wo sababu ma do arjina kono abe nafa nya di silbe sume ma do arjina kono na place ga ke silbagadi hijibe ma do arjina kono faka so silga iga barala anyuma fene de gudu ne sakati bobo ma do arjina kono faka so sil nyuma mi ga barala de o de atuni ala ya be jamu ta fara nyonka ko munya aw sakara kono lam naku na musallina ula nawma ka silbagaye aw malaka barawo barake bagaisa ali here barawla ushima na fayatu ay ni wala famu ulut malaka barawo barake bagaye so kafiri malaka chugo yibe nyuma no sura baralawo kafiri chama mabe baga shiria tunde abe hina ko rumzula abe hina fanjinuna abe hina baduna me kafiri abala do ashiria tunge meseli minteni amana fanya ola ibad bilani ni aya inkono ka fo bara nyuma wo bara nyuma ni yake ni maga seliba nyuma ni ibdi reso sakara kono ibi reso sakara kono lam naku min al musallina antum maga seliba gayi jauri andu sakara kono tuma salamuku haklito silla kadon ko bara wo bara abin nafanya mo ye alkiyama do ni seli nyuma ne biga gafela ne yire nege kibi jogo glan wala ma eki yire nege ka seli feke ya kibe bara gir bara wo baraka ni aya mba yire la ibe fula de jogo shite madu arjina ko jogo shite fana ka jogo yuman kilin folo ka yakono o seli re jogo yuman de o ma famune mami wa fama konte ojuwa june ha otuma ni ko fama konte e bisa fara manyuma ngamlewa te fara manyuma ni ma so selima iko joma kite ko ala oju te juga dabne ya aha ima e wato watinala be jugu ma fo abada bna ni mu seli kad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un aku muminu yen ni soro muminu njow hum fi salatihim khashi'un munu ye ala yesra bayo ko siri kon nan otuma o soro lem ko fe sisa a jogo to fo wallazina hum anil lagwi mu'ridun wallazina hum bizakati fa'ilun wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وأهدهم راؤون أنا لا بمن نتجو فلسا عن اللغو مؤردون للزكاة فائل لفروجهم حافظون لأماناتهم وأهدهم راؤون يجو ما يودي كوبو جيغا بو mana kan fo te kuma langolo fo te jamfa kuma te galon tiga kuma fo o jogi ma doyi o mu'miniyai ubo jagadi o mumniya doyi ubuka kunti jalaw ko tafe bolo ubo koloshi o jogo baya doyi li amanatihim wa ahadihim ra'un umana kuma min ko uni alace daido nu ya ta uni alace we daido min ta uni mauce ba dafa o jogo maya de jogo maya folo kala jimandi fi salatihim khashi'un bisra alanya ko silikon anana jogo ma dafa sisan jogo ma bana abna kuma labange munye والذين هم على صلواتهم يحافظون وبسر على يسلكون وسلواتي تلو باكلشي اولئك هم الوارثون يعني دون ارجنت شيطان ودي ما فزون دون ني بي جوغو نوفه
abedam ni seli be laban seli donc jogo be dona jumen kono woni seli lamna ko minal musallin mu yon se sakara kono an ki seli donc jogo shima yitu tan seli manya don jogo te jogo be tunna ya no kuma kalanye comme yadi kalante kumai ala be kuma jonfe ulul albabi hakli tigu ala be kuma ulul fi aya famia ala kambe sawaba walam naku ani antu make nutemu ka fa on be la dumunike almiskina wala mai antu de seli kele wa antu te fantan fene antu te hina ula antu te fantan fene la dumuni antu to fene ke we ala niyoro ani armadon niyoro fasolli li rabbika wanhar ina ati naga problem fileni ala here beki muhammadu ala niyoro sigide maw niyoro sigide anyo de foye ka teme ati ala kele bede ni ala tage kuma fo maw fene ka here soroila de ala madini maw ma here soroila ala here mi soroila ala bobla patale ni maw de kama here soroila nyoko fe ne dai kane bato me ni da fene mi da bakulu ya kama de e jan dro ka seli ka shun e ka warke duma shife sigi nyon tiga here don i muso tiga here don i den tiga here don ala ko ye bato min kene de ne bobla ne to fe o dal ni ala ka here ke kuma ye doke ala ye doke mo ye se min bi atoni ma ka jala ato ma ka do kibe gara ma dinga ke here foiti la fe ba ke ala doronti non ala ka foiti fe iga foiti ala yesala bismillah wa kunna ana antun kera de an be cogoba aka mo cogoba li baw ma gansan kuma wala kun antum be korne la gushi antum ala kala gushi am islamia la gushi comme gansan la gushi baw waga juga amina an fene kungo ke ni mberi an seku sakara kono wa kunna ana antun kera nukazzibu am ngalon tiga yake yawmiddin ni sarat donyi noye alkiyama do ko tuna ke fiyo hatta atana al-yaqin fo dangane nana an ma kan soro o kan noy saya ide saya nana kan soro ul halaka o de an lu sakara kono فما شفاعة الشافعين ala ko fama tanfa'u فما تنفعهم شفاعة الشافعين ala ko sulal duma ko sulali man nafanya ni manu ne de no ye melekau no ye kiraw no ye nabi nyumon ye no ye salihu no ye no ye shuhadaw ye ni beye al mu'minun taw nin kelengelen bebe sulal donge al kiyamad dun ala ko nunun kelengelen shiga sulal duma nafanya sakala do banu ni kadaka o yin barajugu ke sabu ala tana jere sulal donga ke o ye sama ka nafanya ye fama lahum mune be uluyeta muridina uyu jegemba ula hala uyu jegemba ye anita zikrat kabu wajulu matani wajulu bayin bebe ka fo mune la ubu jegenga fama ni tsaka ma waju ika ke islame ka annahum ina fo ulu umrun iba fo ko kungo falu de do mustanfiratun mina ye bulibaye farrat mina bulla min qaswaratin abula warabanye ko ni iba ko ni kungo mishini kungo fali wala yu kungo yorom na do kungo fali be buli tukamina akuni wajulu kan bora kuma na be buli kuma wala de utamine fifi piu ina fo fali be buli waranya tukamina o tafsiru doyi ala walma kaswara aka kai jama'atul rumati ni biye fi law yara kuma mina no be kala be mamin bolu nayi kuna bo ibe kuma fali girinto jugo mina o kuma ma o ma bisa fali mina ka afaka nayi o yego la be buli o tuma fali be buli afaka ba yin tukamina o kuma kore kaswara ya abu hurairah ta alaikum afu kaswara ko wara de do sabu wara ta ko do kaswara to arab kana bal otoyi yuridu kullu mri'in ma kelen be ba nata ni kafirin nunu na de an yuta ale ka son gafela gafe min nay charen penye ko ni ka foko be kafiri kelen be tokola gafe kana abu jahali ga kitabu fulani mi ma ila ka bo mo tay tiye ni ka dine tiye o ka di kafiri kelen be ma ulu ko mo de fe kalla wa singa bo ma bal otoyi la yakhafuna ute sirande al-akhirah alikama kunye abada bada ni wajulu bayin be ka fo alikama kunga ute usira fiyo kalla otoyi innahu kalla tiyedo innahu kala qur'anai tazkiratun qur'anai wajulu de izatun wajulu de do faman ma min sha'a no tigala mo kanuna zakarahu ukali wajulin kusuma itta'aza bihi ko wajulu min ne aye wama yazkuruna gamma shi tsaka wajulu min ne qur'anai ye illa an yasha Allah kuna so alaka jeni aye tangi alama jenaye ma shi tsaka wajulu min ne wajulu tem minete kuna ndiani kuna ngoya abi ala de bulu nala jena ika mimine ibode mine o de la mati ka ala fa ala ka kife
ni ala kala ma o ma fe ijisum me ka ala fe na ala re bani na dolo be ba ala la ye ma o ma bani ala la ala folo le banawla ni mamo li islamiya ko nyere la li islamiya yere le fe ni tenin fe afoko ala le ta fe na ala kala ma o ma fe ibe ka ala fe o de la ko aw tisra wajuli yere mine fi fiyo fo na kala illa an yasha Allah fana ala ja huwa Allah ta'ala ahlu taqwa ale de masaya ka kan siranga ke masami akaka ka jonga siranye ala de wutigi wa ahlul maghfirah anale de ya fatigi akaka ale de ka ya fa mami ni o sirana ala ta'ala nye akaka ala masaya akaka ka jonga siranye ala yo masaya wani jonga sirana nye ala fa ne dungiya baye aka ya fa wutigi mo ma o ya fa ne tigi o ala ni sirana ala koniye ala be ya fa ima abe hinena fene ya rabbi ala ka ya fama ala ka hina ana ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد